శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रियःकान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. श्री श्रीदेवी ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்துறையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களை இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் மங்கள திருமண நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு இனிய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் பக்தி சேனல். அனைத்து பக்தர்களின் மேன்மையின் பொருட்டு வெள்ளியான் கரியான் மணிநிறவண்ணன் என்றெண்ணி நாள்தோறும் தெள்ளியம் வணங்கும் மலை திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே என்று திருமங்கை ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தை அடிவற்றியே திருவேங்கடத்தானை பணிந்து வேண்டும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் வாழ்த்தி இன்றைய தினம் வரவேற்கின்றது. உலகில் ஒரு வழக்கு உண்டு. தங்கத்தின் மதிப்பு நிறத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஒரு உரைக்கல்லில் உரைத்து பார்த்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை போன்று உரைக்கல்லை போன்ற உயர்ந்தவர்களின் அடிபணிந்து நாம் நம்மை பதப்படுத்தி கொள்ள வேணும். உரைக்கல்லானது வஸ்துவின் தன்மையை தெரிவிக்குமே ஒழிய தான் எந்தவித மாற்றமும் அடையாமல் அப்படியே உள்ளபடியாக இருக்கும். இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது அழகான திருமேனி அலங்காரத்தோடு வீற்றிருக்கும்படியான எழில் மிகு ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். சற்று முன்புதான் இவர்களுக்கு திருமஞ்சனம், அதாவது ஸ்னப்பர திருமஞ்சனம் நடந்தேறியது. அழகாக எழுந்தருளி வீற்றிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது இந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு திருமண கோலத்தில் எழுந்தருளிக்கும் அழகை காண கண்கூடி வேண்டும்படியாக இருக்கிறது. அர்ச்சக சுவாமி திருமண கல்யாணத்திற்காக விஸ்வக்சேன ஆராதனை அனைத்தும் அஸ்யாம் சுதௌஸ்ய தேவஸ்ய பூதோ நாராயணஸ்ய
ह्यःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसरादि सर्वतन्त्रपरिषुद्धं शान्तत्वं सह पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तशमांशेषु सरत्सरिभूर्देषु अपबृह्णन् परिपादेश्ये गुणां दत्तागं सर्गं सर्वा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशा पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यसरस्वी आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावाप पशवापो नमापो द्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गातीर्थनावाहयामि यथेषदम्बरणे सहस्रमज्ञाः पाशाभिधाः पुत्रा तेभ्यो दशदविष्णुष्वे देवां चन्द्रमधुस्वस्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रिक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रोत्र्याभरणोपवेदपुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकरुणानिर्घ्नसमाप्तम् विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनन्तर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणाखमुच्येत् आग्नेयस्माद्दामेत्ताश्चे दातमितोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृषां वृषाभिधानामनादि यामे स्थान् दन्तान् दातु ओं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुशक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पृष्ठे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मण्यातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायित्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायित्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायित्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढवस्वागं सुरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतेतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरातुदं तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सूर्यस्य प्रेगंसते द्रविणोदा वीरविदेषण्णो द्रविणोधारास्त दीर्घमायुः यत्तुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वेदोपविशं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्योगच्छेत् यत्तदिहन्यं पश्येति तावत् करितत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसरः सर्वतन्त्रपुरुषोत्तमं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रोर्धस्वास्त्रः पूषाश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्टिमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसरः सर्वतन्त्रपुरुषोत्तमं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु करुणे स्वस्ति रुद्ध्या स्वाम्येन सद्यां तन्देवं तदेनोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसरः सर्वतन्त्रपुरुषोत्तमं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय अभोस्थान उच्चेतादना महेरणाय शिक्षे एवमस्वदमानदस्तत्सभाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्चः पापकायाः जातः कस्य भोजाश्चन्द्रः अग्नेया गर्भं दद्रेविरूपास्तानः पुस्तकुस्सना भवन्तु
पवमानस्वर्जुनः पवित्रेण वितरिणिः यपोतासमनात्मा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रपते पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाभुजं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमावनातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभ्यः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वावनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषणं शन्नोऽस्तुद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीचाहान्ति शीघ्राः पशवः मार्जयन्तां बुधिः चान्ति शाभोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञवतिर्मार्जयन्तां तोद्राद्रे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदेवयानि यस्मान् स्वाविश्वानमिव भवानः इत्येमहे प्रजन्नो शश्वशने दत्पदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिग्मया सुखं सदा ते सक्षीमयि शरण्या गातमुत्याः आवक्षेमोतया केवलन्नो यूजं पातस्तस्तभिस्तानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यः विषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् मातामहीयानात्मा गुहाजानितस्यन्तः तवः कथं वत्सति वीतशोको धातः प्रसादाहान् महिमानमीशं सप्तः प्राणा प्रभवन्ति सप्ताः सप्तार्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहास्यां नीताः सप्त सप्ता वरुणान्मा सक्षनान्मा पुनः पाद्याचं सर्पयामि वरुणान्मा सक्षनान्मा यथा भाषा गुरभारन्वेदयान् ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां सर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பொன்னை கொண்டு உரைகள் மீதே நிறமெற உழைத்தாற் போல என்று பெரியாழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளது. இப்பொழுது சுத்தி புண்ணியாக வசனம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை பிறகு அர்ச்சக சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முன்னம் முக்கியமாக பங்கு பெற வேண்டிய அந்த பாலிகைக்கு தீர்த்தத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த வேளையில் பெரியாழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து அமைந்த ஒரு பாசனம். பொன்னை கொண்டு உரைகள் மீதே நிறமிழ உரைத்தாற் போலே உன்னை கொண்டு என் நாவகம்பால் மாற்றின்றி உரைத்து கொண்டேன். உன்னை கொண்டு என்னுள் வைத்தேன், என்னையும் உன்னில் இட்டேன். என் அப்பா, என் இடிகேசா, என் உயிர் காவலனே என்று பெரியாழ்வார் திருமொழியில் சாதித்தருளியுள்ளது ஒரு ஏற்றமிக்க பாசுரம். அதாவது சாதாரணமாக நல்ல பொன் அல்லது தரம் தாழ்த்த பொன் என்று இவற்றின் நிறத்தை அறிய, அதாவது பாகுபாட்டினை அறிய உரைக்கல்லிலே உரைத்து அதற்குரிய உரைக்கல் ஒன்று உண்டு. அதில் உரைத்து பார்த்து அதன் தரத்தை அறிவர்கள். அந்த உரைக்கல்லானது தங்கத்தின் தரத்தை காட்டி கொடுத்துவிடும். ஆனால் தன் நிலை மாறாது அப்படியே இருக்கும் அந்த உரைக்கல்லானது. அது கல், வெறும் கல் தான், நிறம் மாறாது. அதில் மேல் தங்கத்தை உரைத்து பார்ப்பார்கள். ஹிரண்மய புருஷன் என்று வேதங்களாலே போற்றப்பட்டு வேதம் எனும் உரைக்கல்லில் நிறம் எழ உரைத்து பார்த்து நீரமும் கோலம் என்கிறபடியே மாற்றழியாத ஸ்ரீ வெங்கடவாணனையும் அவனின் திவ்ய திருநாமங்களையும் உள்நாக்கிலே மாறுபாடு அற்று உரைத்து கொண்டு எப்போதும் உச்சரித்து கொண்டும் இருக்க வேணும் என்கிறார் ஆழ்வார். அல்ப விஷய சுகங்களிலேயே மன்னி கிடக்கும் நாக்கினால் ஸ்வபாவம் மாறாமல் எப்போதும் பிறரை தூஷித்து கொண்டு இருக்கிறது. எதையோ பதம் பார்த்து உரைக்கல் எனும் நாவினால் இப்போது பொன் போன்ற கோவிந்த நாமத்தை உச்சரிக்க கூக்கரிலிட நாவென்னும் உரைக்கல் நிறம் பெற்றது, பொன்னாகவே நிறம் பெற்றது. ஆக பொன்னை கொண்டு பொன்னின் நிறத்தை அறிய சாதாரணமாக ஒரு உயிரற்ற ஒரு கல் நிறம் மாறாது. அதன் சுபாவப்படி அது எப்படி இருக்கிறதோ அது கல்லாக இருக்கும். ஆனால் உயிருள்ள மனிதனுடைய நாக்கு ஷழற்று நாக்கு, வழக்குகளை பேசும்படியான அந்த நாக்கு பெருமானுடைய திருநாமத்தை
உரைக்கல்லாக கொண்டு உரைத்து உரைத்து நிறம் பெற்றதாம். நிறம் பெறாத கல், நிறம் பெற்ற நாக்கு, மனிதன் நாக்கு ஏற்றமுடையதாக ஆகிறது என்பதை பகுத்து சொல்கிறார் ஆழ்வார். மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கர்மத்தை, கங்கண சமர்ப்பித்தல், அதற்குரிய கிரமங்களை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய இருக்க சற்று சேவித்து அனுபவித்து மேலே இந்த பாசுரத்தின் முக்கிய பொருளாம், உரை பொருளாம் நன்றாக உணர்ந்து சேவிப்போம். சற்று இதை சேவிப்போம். सर्वोपचारार्थम अक्षतान् समर्पयामि. हरिः ओम. स्वस्ति नः वेदामश्वनाभः स्वस्ति देवैर्नवणः स्वस्ति पूषां सुरोदातः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवावन्त्रिभः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदेकृति स्वस्ति बन्धामुनितिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति नन्तार्क्ष्यवृष्टिनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसादाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुस्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்திற்குரிய கிரமத்தை ஆகம முறைப்படி செய்வித்து அர்ச்சக சுவாமி இந்த கங்கணத்தை ஸ்ரீ வெங்கடவாணனுக்கும் பிறகு ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்ற இந்த சமயத்தில் நாக்கு பெற்ற பெருமையை எவ்வாறு விவரித்து அருளியுள்ளார் ஆழ்வார் என்று சற்று சேவிப்போம். உரைக்கல் கொண்டு பொன்னை உரைத்து பார்த்து அச்சயத்தனமான உயிரற்ற அந்த கல் நிறம் பெறாது மாறாது இருக்கும். ஆனால் உயிருள்ள மனிதனின் நாக்கு, நலம் பெற்ற நாக்கு, நன்றாக பெருமானின் நாமங்களை திருநாமங்களை உச்சரித்து உச்சரித்து நிறம் பெற்றது எழுந்ததாம். அந்த நாக்கால் என்ன பயன்? ஆகவே பெரிய ஆழ்வார் என் இரடிகேசா என்று இந்த பாசுரத்தில் அழைத்தது இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாக கோவிந்த நாமத்தை அதிலும் நாவிற்கு உச்சரிக்கச் செய்தது ஹிரண்மய புருஷனான கோவிந்தன் இவன். ஆழ்வாரின் நாக்கை உரைக்கல்லாக இருக்கச் செய்து பகவானின் திருநாமத்தையும் கோவிந்தனுக்கு திருப்பல்லாண்டையும் உரைக்கும்படியாக பண்ணின உபகாரத்திற்கு போக்கு வீடாக ஆழ்வார் தன்னையே அன்றோ சர்வ ரட்சகனாக திருவேங்கடவனின் திருவடிகளிலே சமர்ப்பித்தார். ஆக நம்மால் அந்த பாசுரங்களை ஏற்ற இயலாது. ஆனால் அவனுடைய நாமத்தை சொல்ல இயலும். அதை சொல்லிக்கொண்டு இருந்தாலே போதும், நம்முடைய பலன்கள் மேன்மேலும் பெருகும். அது கைகூடாக நாம் கண்டு அனுபவிக்கலாம். பொன்னை கொண்டு உரைக்கல் மீது நிறமிழ உரைத்தார் போல் என்று ஆழ்வார் உபதேசம் முகமாக காட்டி அருளி அல்ப விஷயங்களிலே மண்டி கிடக்கும் மடியாரனின் நாவகம்பால் உரைத்தோமே ஆனால், அதாகில் கோவிந்த நாமத்தை சொன்னோமே ஆனால் சந்தோஷமடைந்த பகவான் ஸ்ரீ கோவிந்தராஜனும் அடியார்களை ரட்சிப்பான் என்பதை பெரிய ஆழ்வார் அருளிச்செயல் மூலமாக உபதேசித்து அருளியுள்ளது. அதை பின்பற்றி நாமும் நலம் பெற வேண்டும். ஆக பெருமானின் திருநாமங்களை சொல்ல சொல்ல நிறம் பெறும். நிறம் பெறுவது என்ன? நிறம் பெறுவது என்றால் ஒரு ஒரு உபயோகமுள்ள ஒரு செயலை செய்வதால் நன்றாக வாழ்ச்சி பெறும். அதுவன்றோ இது நாம் எடுத்த இந்த ஜென்மத்திற்குரிய ஏற்றம். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை நம்மையும் காணச் செய்து பெருமானுக்கு அபயஹஸ்தத்தில் வரதஹஸ்தத்தில் அந்த பெருமானுக்குரிய அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்கிறார். வார்ப்பு நல் அந்தன் அருவி வடதிருவேங்கடத்து எந்தை பேர் பல சொல்லி பிதற்றி பித்தர் என்றே பிறர் கூற ஊர் பலவுக்கும் புகாதும் உலகோர் சிரிக்க நின்று ஆடி ஆர்வம் பெருக்கி கொளிப்பார் அமரர் தொழப்படுவாரே என்று திருவாய்மொழியில். எப்படி இந்த நாக்கு கொண்ட பலன் எப்படி? அவன் திருநாமத்தை சொல்வது, அந்த திருநாமத்தை சொல்வதால் அதற்கு எவரேனும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் ஏதோ ஒரு கேலி பேசினாலும் அதை பொருட்படுத்தாத அவன் நாமத்தை சொன்னால் அது போரும், மீதியை அவன் பார்த்து கொள்வான் என்பதே மற்றொரு பாசுரத்தாலே ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் சாதித்தருளிய அல்லது உபதேசித்தருளியுள்ள பொருள். சம்சார சாகரத்தில் உழன்று கொண்டும் பல இன்னல்களில் ஆட்பட்டு கொண்டும் இருந்தாலும்
திருவேங்கடமுடையானின் குணங்களிலும் அழகிலும் வேடுபட்டு கொண்டு கண்ணார கண்டு மயங்கி நிற்கும் அடியார்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் வாசம் செய்யும் நித்திய சூரியகளை விட மேலானவர்கள் என்கிறார் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார். அத்துணை ஏற்றம் இந்த திருநாமத்திற்கு உண்டு, அடியார்களுக்கும் உண்டு. ஆகவே எப்பொழுதும் ஆன்றோர்களும் சரி, ஆழ்வார்களும் சரி, வேதங்களும் சரி, இந்த பெருமானின் நாமத்தை சொல்லும் அடியார்கள் குழாங்களுடன் கூடியிருக்க வேண்டும் என்கிறார். ஆகவே அன்றோ ஆண்டாளும் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தனை என்று எத்தனையோ திவ்ய தேசங்கள் இருக்க, இந்த கோவிந்த நாமத்திற்கு எத்தனை ஏற்றம் உண்டு என்று கூடாரையும் கூடமாட்டேன் என்று சொல்லும் அடியார்களையும் கூட வைக்கும்படியான இந்த திருநாமம். ஆகவே அன்றோ இது இவ்வாறு சாதித்தருளியுள்ளது. ஊர் பல புக்கும் புகாதும் உலகோர் சிரிக்க நின்று ஆடி ஆர்வம் பெருக்கி குளிப்பார் அமரர் தொழப்படுவாரே என்கிறார். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி கங்கணத்தை ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் மேலே பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்கின்றார். ஆக வாழ்ச்சி பெற்றது இந்த நாக்கு. அவன் திருநாமத்தை சொல்லுதலாலே வாழ்ச்சி பெற்றும்படியாக இந்த நாக்கு. நித்திய சூரியகளை விட மேலானவர்கள் என்கிறார் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார். இப்படிப்பட்ட பரம பாகவத உத்தமர்களை பெரியோர்கள் மட்டுமல்லாது தேவர்களும் கொண்டாடுவர்கள் என்பதை ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்த பாசுரம். எப்படி கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன்னை பாடி என்று அவனை பாடுவதோ, அவனுடைய நாமத்தை சொல்லுவதோ அந்த செயல் செய்ய வேண்டும். அதற்குத்தான் இந்த நாவு ஏற்பட்டது, அதற்குத்தான் இந்த மனித சரீரம், இந்த உடல் எடுக்கப்பட்டது. அதை கொண்டு நாம் நன்றாக பலனை பெற வேண்டும். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி கங்கணத்தை ஸ்ரீ பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். தமிழுக்கு வடக்கு எல்லையான திருமலையிலே குடிக்கொண்டிருக்கும் பெருமானுடைய கருணை உள்ளம் போலவே திருமலையின் கண் உள்ள அருவிகள் எங்கும் பறந்து பெருகி பாய்கின்றன. அழகியதும் குளிர்ச்சியானதுமான அந்த அருவிகளின் தண்ணீர் எப்போதும் பெருகி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. எப்பொழுதும் ஆழ்வார்கள் திருமலை அப்பனின் குணங்களை சொல்லும் இடத்து இந்த மலையும் விவரித்து அருளியுள்ளனர். அது என்ன, எப்பொழுதும் எல்லா ஆழ்வாரும் மலையில் பெருகும் இந்த அருவிகளை சொல்கின்றார்கள் என்றால், அந்த அறிவுக்கு சமமாக எம்பெருமானின் கல்யாண குணங்கள் இந்த அடியார்களை நோக்கி பெருகும்படியாக இருக்கின்றது என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே தான் குளிர்ந்த நீர் அருவி பெருகுகின்றது என்று எப்பொழுதும் ஆழ்வார்கள் சாதித்தருளியுள்ளனர். மேலே திருமண அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மேலே பல கிரமங்களை செய்விக்க அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பித்தாயிற்று. மேலே இந்த திருமண உற்சவத்திற்குரிய அந்த கிரமங்களை செய்விக்க பெருமான் திருவடியிலே இந்த அட்சதையை சமர்ப்பித்து மேலே அர்ச்சக சுவாமி இந்த திருமண கிரமங்களை செய்ய இருக்கின்றார். ஆக சில திருநாமங்கள் அவனுடைய திவ்ய திருரூபத்தை சொல்பவை, சில அவனுடைய திவ்ய சிரேஷ்டிதங்களை சொல்பவை, சில அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை பற்றி புகழ்பவை என்று மேலே இந்த கிரமங்களை சேவிப்போம். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி அதாவது திவ்ய தம்பதிகளின் திருமண காரியத்திற்குரிய விசேஷத்திற்குரிய அனைத்து கர்மங்களையும் செய்ய நமக்கு அபயஹஸ்தமாக வரதஹஸ்தமாக இருக்கும் அந்த திருக்கரத்தை சேவித்துக் கொண்டே இந்த கோலாகலத்தையும் சற்று அனுபவிப்போம். शिवानस्संत प्रदश्च सन्ना मातावती तोकदाता पूतहिद्रेण सौम्या कृणद्धमृष्णाहुतंकृते जातवेद भुवनश्रेत हिंसदपसर्जनिषिदेः अग्निमश्रद्धा दिव्यभागं समीगर्भाजनिव्योमे आयुः प्रजागमृमस्माः देशस्रोदिदेनोद्रोणे अग्न्यायाः विते घ्राणो वेदाति निहोता सत्सवऋषि ऐतेन मन्यस्वा स्मृतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसाद्विमस्रच वेनावः सबुद्ध्यापमासविष्टा सश्चरणमयदस्यवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मसेदमासनं सोमो धेनुगं सोमर्वन्तमान् सोमो वीरङ्गं दातु साधन्यं तकं सभें पितृश्रवणं यदादस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तनागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तनागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्ये स्त यज्ञे स्त वायुभूते स्त विष्णोर्मनसा भूते स्त यज्ञस्य पावने स्तः परशुरस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसविता पशोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्रश्मिरापो देदिग्रे
भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रोन्तूर्ये यूयमिन्द्रं निध्वं मृत्तूर्ये पुरोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु भवति घृतासी ध्रुवासी तारणासी वानस्पत्यो देवेभ्यः ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्तुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुतां मित्रस्तत्रेमं यज्ञं यजमानचदेहि ओम प्रोक्ष ओम प्रणय समव प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्तुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुतां मित्रस्तत्रेमं यज्ञं यजमानचदेहि ओम प्रणय गौवः प्रणयतु सवः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षिणप्रदौ ब्राह्मणेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्या ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि मरुणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजवागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपामि अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपाम् अग्निशमाहाभ्याण्डष्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्यष्टनृपाम् मरुद्भ्यष्टनृपाम् रुद्रेभ्यष्टनृपामि अपावस्पृश्या ओं श्रीविष्णवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपाम् वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्यष्टनृपामि सिभ्याण्डष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आर्जन्त्रिप्रतिश्रियामि चरुन्त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिते स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततमृक्षो अन्तदारादयः प्रतिष्ठवृक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वै स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वै स्वाहा देवस्ता सविताप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अभ्यच्च अक्षताम् शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च नीतञ्च प्रेतञ्च अर्बुदञ्च न्यर्बुदञ्च समुद्रश्च मज्जञ्चान्तश्च अपराधश्च मामे ज्येष्ठिका ते नमः सन्तु इन्द्राय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सोहसे नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा अन्मतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितप्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षवर्धमानया ऐन्द्रेद्मा आत्माजातवेदस्य नेतुस्तवते जयद्वतेजास्मान् प्रियासुब्रह्मस्तेन अन्नाद्येन सवेदया अस्मिन् औपासनादम् आदास्ते आधस्वा समेदे स्वाहा वायुयादाग्नेयन्तं प्रजापतिये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा युक्ता वह जातवेदपरस्तादग्ने दिगर्मक्रियमाणं यथेदं त्वङ्बिषग्भेदिशासिकर्ता त्वयाकाश्वान् पुरुषात् सनेम स्वाहा या तिरश्च निपद्यहं विधरणीयति तान्तागतसधारयामहग् स्वाहा सगमराधिन्ये देव्यै स्वाहा प्रसादिन्ये देव्यै स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा सत्येन त्वाभिहार्यान्तस्ते पक्षीया अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षाय सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा त्रिव्याभिगार्य सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मग्रस्थाः अनुमतेन मग्रस्थाः सरस्तेन मग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्तरिपर्यादृणात् प्रायस्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रथवा ओं अतो देवाः वन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवदं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो वृतानि विशसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा
तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षरादग्स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजार्द्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं परग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा ऐते नमः अनुते नमः सरस्वते नमः देवसुतः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే वंदे श्रीभनोन्वम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमादव्यक्ताख्य सप्तावर्णीयरावृते
अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजते इंद्राग्नि यमनिर्दय वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोक जलवलयिते लवणेक्षुसरा सर्पितधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बू प्लक्ष कुचक्रंच सागतान्मले पुष्कराकाक्ष सप्तद्वीपद्वैवते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य पारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किंपुरुषहारी लाभद्राष्ट्रकेतुकमालकरमणक कुरुवर्षाख्य न वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीवाकलोहितधामादि संघातव कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतराशीर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराश्यपकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टम् अत्राप्तात्तर्याम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकद पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सार्वूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवान्तर्यामि अच्छावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टाद्विक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं
ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನ ಅಪ್ನವಾನ ಔರ್ವ ವೈದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸುಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನೀಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರಫಲ್ಗುನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆಪತ್ಸಾರಣೈಧ್ರವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನೀಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರ್ತಾಂ दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृता मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यस्सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु பெருமானுக்கு உரிய அவனுக்குரிய அனைத்து விபூதிகளின் இப்பொழுது அவனுக்கு சமர்ப்பித்து அவனுக்கு உரிய அத்தனை கிரமங்களையும் சொல்லிவித்து இப்படிப்பட்டவனுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாரையும் பூதேவி தாயாரையும் மனம் செய்ய முடிக்க இருக்கின்றனர் என்ற அந்த மங்கள வார்த்தைகளை அர்ச்சக சுவாமி சாதிக்க மேலே ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த திருமாங்கல்யத்துக்குரிய கிரமத்தை எம்பெருமான் திருவேங்கடவாணனின் திருவடி வாரத்தில் சமர்ப்பித்ததற்குரிய கிரமங்களை செய்வித்து கொண்டிருக்கின்றார். சம்சார சாகரத்தில் உழன்று கொண்டும் பல இன்னல்களில் ஆட்பட்டு கொண்டும் இருந்தாலும் திருவேங்கடமுடையானின் குணங்களிலும் அழகிலும் ஈடுபட்டு கொண்டு கண்ணார கண்டு மயங்கி நிற்கும் அடியார்கள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் வாசம் செய்யும் நித்தியசூரிகளை விட மேலானவர்கள் என்றார் நம்மாழ்வார். இந்த பொருளை சற்று முன் சேவித்தோம் அல்லவா? இந்த திருநாமங்கள் அவனுடைய திவ்ய ஸ்வரூபத்தை சொல்பவை, சில அவனுடைய திவ்ய சேஷ்டிதங்களை சொல்பவை, சில அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை பற்றி புகழ்பவை. இப்படிப்பட்ட பலபடியான அவனுடைய திருநாமங்களை மகிழ்ச்சி பெருக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி பிதற்றுபவர்கள் அவனது அன்பான அடியார்கள். மேலும் இதை தெளிவு கொள்ள ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரத்தில் நாமத்தில் மகாவராஹோ கோவிந்தக சுஷேணக கனகாங்கதி என்று ஒரு அந்த திருநாமம் வருகின்றது. அனைவரும் அறிந்த திருநாமம். இதில் சுஷேனக என்னும் திருநாமத்திற்கு விசேஷித்து வரும் அர்த்தத்தை பார்க்கும்போது ஸ்ரீ பராசரபட்டர் என்னும் ஆச்சாரிய மகனீயர் அருளி செய்துள்ளதை சற்று சேவிப்போம். சுஷேனக கண்ணன் கோவிந்த நாயகன் தன் திவ்யமங்கள் விக்கிரகத்தின் அழகை காட்டிய அடியார்களே பக்த பெருமக்களை தன் வசப்படுத்தி கொள்கின்றார். சிலர் தெய்வங்களை சேவிக்காது பராமுகமாக இருப்பார்கள். இவர்களையும் தன் திருமேனி அழகை என்னும் சேனையை படைபலத்தை காட்டி அவர்களையும் தன் வசப்படுத்தி கொள்கின்றான். அதுதான் அன்றோ சற்று முன் ஆண்டாள் அவள் சாதித்தருளிய ஈரச்சொல்லை கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தன், அப்பேற்பட்ட சீரான குணங்களை உடையவன் இவன். பரகால நாயகி என்னும் திருமங்கை ஆழ்வாரை துவராடையை உடுத்தி ஒரு செண்டு சிலுப்பி கவரா முடித்து கட்டி கரிக்கச்சையும் கட்டிக்கொண்டு வந்து திருமங்கை ஆழ்வாரை மயக்கி வென்று தன்னுடையவராக்கினானாம் இந்த பெருமான். அப்படி திருமங்கை ஆழ்வாரை கூட தன் மனத்துக்கு இனியவனாக ஆனான் இவன். எல்லோரையும் வெல்வதற்கு சேனை போலிருக்கும் தன் திவ்ய திருமேனியை காட்டி வெல்கின்றான் இந்த கோவிந்த கண்ணன் கள்வன். அடியவர்கள் இவன் அன்பானவன், இவன் தன்னுடைய பக்தன் என்று இவன் அறிந்தால் சற்று அறிந்தால் போதும் அவர்களை விடமாட்டான், பின் சென்று தன் வசப்படுத்திக் கொள்வான். எப்படி? அறிவதறியான் அனைத்துலகம் உடையான் என்னை ஆளுடையான் குறிய மானுருவாகி கூத்தன் மன்னிய மறுமிடம் நரிய மலர்மேல் சுரும்பார்க்க எழிலார் மங்கை நடமாட பொறிகொள் சிறை வண்டு இசை பாடும் புள்ளம் போதங்குடிதானே என்று பெரிய திருமொழியில் மற்றொரு பாசரத்தாலே திருமங்கை ஆழ்வார் போற்றி புகழ்ந்து வாயார புகழ்ந்து சாதித்தருளியுள்ள பாசரம் இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் உரிய
சாற்றப் போகும் சமர்ப்பிக்கப் போகும் இந்த திருமாங்கல்யத்துக்குரிய கிரமங்களையும் அதற்கு அட்சதை சந்தனங்கள் கந்தங்கள் என்ன குங்குமப்பூ என்ன என்று சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். திருவேங்கடவாணனின் குணப்பூர்த்தியை பெருமையை அதை பற்றி பெருமாள் தானே நமக்கு உணர்த்த வேண்டும். பிறரால் கூற இயலாது அத்துணை ஏற்றமுடைய குணவான் இவன். திருமங்கையாழ்வார் இவர் ஆற்றிய லீலைகளை சிலவற்றை அடுத்தடுத்து அந்த வரிகளாலே வெளிப்படுத்தியுள்ளார். தன் பெருமையை தானே அறிந்திருப்பானோ என்று அதுவே தெரியவில்லை ஆழ்வாருக்கு என்று சாதித்தருளியுள்ளார். பரிபாடலும் முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வா என்றது வேதங்களால் போற்றப்பெற்ற வேத பிரதிபடன் என்றே இந்த பெருமானை போற்றியுள்ளது. 3ஆம் பரிபாடலில் இந்த வார்த்தை வருகிறது. முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வா என்று 3ஆம் பரிபாடலில் வரும் வார்த்தை. இவ்விடத்திலும் மற்றும் பல இடங்களிலும் பண்டைய தமிழர்கள் திருமால் கோவிந்தனை வேத முதல்வனாகவும் எவராலும் அறிய முடியாத பெருமையை உடையவனாகவும் எல்லா உலகங்களையும் தனக்கு சரீரமாக உடையவன் என்றும் கொண்டாடியுள்ளனர். பிறை வளர் நிறைமதி உண்டி அணிமணி பைம்பூன் அமரர்க்கு முதல்வன் நீ திணிநிலம் கடந்தக்கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி நீ அஞ்சி கடற்பாய்ந்த பிடி நிகழ்வு அவிழ்வு தண்தார் அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ என்று 3ஆம் பரிபாடலில் திருமாலின் ஏற்றத்தை பற்றி சொல்லுகையில் தேவர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் பொதுவான முதல்வன் இவனே. அதாவது அசுரர்கள் தேவர்கள் என்று இவனுக்கு பாகுபாடு இல்லை. ஆகவே தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பொதுவான முதல்வன் இவனே என்று ஏற்றி போற்றி கூறியுள்ளது இந்த பரிபாடலில். உலகுக்கே அலங்காரமாக விளங்கும் சந்திரனை பலவாறாக போற்றியுள்ளது. அணிமதி நிழல்மதி விளங்கொளி மதி ஈரண் தீங்கதிர்மதி பிறை வளர்மதி நிறைமதி என்று சந்திரனுக்கு 6 விசேஷங்களை வழிபாடல் தொகுத்து வழங்கியுள்ளது. இத்துணை எழிலார்ந்த மதி நம் வேங்கடவாணனே. மதிக்கு மதியாக இருப்பவன் இப்பொழுது பெருமான் திருமுன்பு சமர்ப்பித்த இந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு மேலே ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் இந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க கல்யாணானாம் அவிகல நிதி காபிகாருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகமவச்சசா மௌலிவந்தார மாலா श्रिये जातश्रिय निर्याय श्री अम्बयोर्जभ्यो दाति श्री अम्बसानामृतमायन् भवन्त सत्या समिधां तद्रौः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. प्रजापतिस्तो मुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము.
కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమి వస్త్రాచకే స్వాహ తత్వాజామి బ్రహ్మణ బద్ధమానసదోషాః స్తేజమానోభిర్భిः అహేడమానోవర్ణే హవోదృశ్యం సమాన ఆయుః ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్యేడోభయాశ్రేష్ఠాः యజిష్ఠో పండితమస్సోషుజానో విశ్వాద్వేషాగుం చ ప్రముత్య స్వాహ తత్తన్నోగ్నేమో భవతి నేతిస్యోస్యావసౌవ్యష్టౌ అవయక్షుణవర్ణగమ్రాణో విహిమ్రీం సుహోనేతి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్త్యాసన్మనసాయితः అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వేజగు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసూతః ప్రాసావీః ఓం భూహోతి విరోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే అదే నమన్యస్వా నమతే నమన్యస్వా సరస్తే నమన్యస్వా దేవసూతః ప్రసవ ఇమాం లాదాంతి ఆర్జమభిగార్యాం ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికిరణానో తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మత్స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదహదీనాం శ్రేణోత్పత్తినశ్చ పుష్పేణ రసాముదాగం అను విశ్వాదత్తయా వ్యంధారా ధన్యాయివ అధిగాహే మహేద్దిశः ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికిరణాన్మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మత్స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదహదీనాం శ్రేణోత్పత్తినశ్చ పుష్పేణ రసాముదాగం అను విశ్వాదత్తయా వ్యంధారా ధన్యాయివ అధిగాహే మహేద్దిశः ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికిరణాన్మమ తుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మత్స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదహదీనాం శ్రేణోత్పత్తినశ్చ పుష్పేణ రసాముదాగం అను విశ్వాదత్తయా వ్యంధారా ధన్యాయివ ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువః స్వస్వః ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవతాప్రాసాభిః ఓం భూహోతి విరోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వంతర్పర్యాదనాథ ప్రాస్తాత్ సమ్మతోతి వాజవేష్ణవం కరిష్యే ఐతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్వతే నమనిస్వా దేవతాప్రసవ ఓం మతో దేవాః మంత్రతో శ్రీక్రమే పృథివ్యా సప్తాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రధానం దేవతం సమూఢవత్సభాగం సరే స్వాహ శ్రీనిపదాబ్జక్రమే విష్ణుద్వపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి ప్రసేదోః వ్రతాని వససి ఇంద్రస్యేద్య సఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా ప్రసన్ సూర్యः దివీవ చక్షురాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో పుణ్యమోజార్ధభాగం దుస్సమిదతే విష్ణోర్దిత్వం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువః స్వస్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూహోతి విరోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మసాఫలత్వం పృష్టాతంత్రం కరిష్యే తేనమునిస్వా అనుమతేనమునిస్వా సరస్వతేనమునిస్వా దేవసవితః ప్రసవ యదస్య కర్మణోత్తరీతం విద్యాన్యూనమహాగురం అగ్నిశ్రేష్టావృతం కరోతు స్వాహ అగ్నేః సృష్టికృతే సుతాహుతావతీనాం కామానాం సముత్రేత్రే స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నేర్నారాయ స్వాహ అగ్నేర్నమతే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైబాలిష్టం సర్వత్రైబాణాష్టం దేవతముష్మై స్వాహ
अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवदे नमः वास्तवदे स्वाहा जन्मात्मनः इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातभेदावचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाश्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दुष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आस्त्रावतमत्यास्त्रावतं षट्कुर्मतनो तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नमग्नः पर्वाणि प्रणेतकल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा यथो शेषधिमहि स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमैधैः स्वाहा यमस्ति मे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्ति मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्ति मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धि मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समिधसप्तैक्पान् सप्तर्षे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्तागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धराश्च भुक्तम् अग्निजीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाश्च जनग्रस्वाहा समन्तां भवेशागतेन समादित्यैरसु समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु द्योस्त्रिपदु पृथिवीस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाश्च दक्षिप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां वेतेन मुग्गस्ताः नमतेन मुग्गस्ताः सरस्वतेन मुग्गस्ताः दीर्घतप्रासाभिः पवित्रं सपवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतपरं सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतपरं स्वामे सर्वसि पश्चिमता विष्णु समसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूच्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयोमृतां ऋषदयश्च दिवं गच्छतो नृष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जपदग्ने कश्यपस्तत्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मयस्तत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाय शताज शतं च वत्से त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाज बलाय शताज शतं च वत्से त्र्यायुषम् आपोषाम्योत्थानभूतेदादना महेरणाय षष्ठी यवस्वदमर्दस्तत्सभादेन तदेर्यमात्रः सख्या जन्मधा आपो जनेधाजनः यत्यज्ञते स्विनाहं ते यस्य भूयात् हरस्तेनाहं हरस्ते भूयात् मयि मेधां मे प्रजां मयज्ञतेजो दातु मयि मेधां मे प्रजां मे इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मे प्रजां मे सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यन्तृषे युवतगान् मातोर्नवः दिव्राजमानसरसमद्या समाभ्रपुरोहिताक्षसूर्योपसन्मनसा पुनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्यात्मना वा प्रतीत्स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु. பெருமான் தன் அழகை காட்டி அனைவரையும் தன் வசப்படுத்திக் கொள்கிறான் என்று ஆழ்வார்களின் ஈரச் சொற்களாலே நாம் உணர்ந்து கொண்டோம்.
திருமண காரியங்கள் மங்களமாக நடந்தேறியது. திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான இந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமிகள் செய்து காண்பித்து பின்பு தோள் மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி, ஸ்ரீ பெருமான் சாற்றிக்கொண்ட தோள் மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சாற்றி சமர்ப்பித்து மேலே அட்சதை பரிமாற்றங்களும் நடக்க இருக்கின்ற இந்த நிலையில், அது நன்று இது தீது என்று ஐயப்படாதே, மது நின்ற தந்துழாய் மார்வன் பொது நின்ற பொன்னங்கடலே தொழுமின் முழு வினைகள் முன்னங்கடலும் முடிந்து என்கிறார். எப்படி நம்முடைய வினைகள் நீங்கும் என்று ஆழ்வார் நமக்கு வழியை காட்டி சொல்கிறார். எப்படி சாஸ்திரங்கள் விதித்த ஒன்றில் நல்லது இது தீயது எது என்று தெளிந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நம் எண்ணம் செய்கை எல்லாமே தவறாகவே உள்ளதே, பாப்பக்குழியில் விழும்படியாக ஆகிறது. பல இன்னல்களுக்கு ஆட்பட வேண்டி இருக்கிறது. இதை தவிர்த்து அடியார்கள் மீள வழிதான் என்ன? இடையன் கோவிந்த கண்ணனின் அனுகிரகம் கிட்டுமா எனும் பயம் சிந்தை எழக்கூடும். அதை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். உலகில் தவறு செய்யாதவர்கள் எவருமே இல்லை, இருக்கவும் முடியாது. ஆனால் மனதார தவறு செய்துவிட்டோம் என உணர வேண்டும். வெங்கடேசனை நம்பி சரண் அடையவும் வேண்டும். நம்முடைய பாப்பங்கள் நம்மை விட்டு ஒழியும். பெருமான் ஸ்ரீ வெங்கடேசனின் திருவடி இணைகளை மனதில் தியானித்து இருக பற்றும்படியாக ஆழ்வார், அதாவது பேயாழ்வார் உபதேசித்தருளியுள்ளார். பரமனின் திருவடி இணைகள் உலகமளந்த பொன்னடிகள், சகடாசுரனை அடித்து காளிங்கனை மடக்கிய திருவடிகள், சரண் அடைந்தவரின் பாப்பங்களை என்றும் அரக்கர்களை அழித்து விடும்படியான திருவடிகள், திண்ணம் இதை நம்ப வேண்டும். இப்பொழுது ஸ்ரீ வெங்கடவாணன் சாற்றிக்கொண்ட தோள்மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், ஸ்ரீதேவி தாயார் சாற்றிக்கொண்ட திருமாலையை மீண்டும் பெருமானுக்கும் சமர்ப்பித்து, இப்பொழுது பெருமான் சமர்ப்பித்து கொண்ட இந்த தோள் மாலையை ஸ்ரீ பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க அர்ச்சக சுவாமி மாற்றி மாலை மாற்றல். பின்பு ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார் சமேதனாக மூவரும் ஒரே ஸ்தானத்தில் எழுந்தருளி சேர்த்தியிலே அந்த அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள், தலம்பராலு என்னும்படியான அந்த அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் இருக்கும்படியான போக்கியமான சேவை இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்த்தியிலே அந்த திருவடியை தேவானாம் தானவானாம் ச சாமானியம் அதிதெய்வத்தம் என்று ஜிதந்தே ஸ்தோத்திரத்தில் உள்ளது போன்று சகல தேவர்களும் நம் போன்ற பக்தர்களும் பொது நின்ற பொன்னங்கடலான இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திருவடியானங்களை பற்றி இருந்து நன்றாக சேவித்து, அதுவே நம்மை காக்க வல்லது, நற்பலன்களை அளிக்க வல்லது என்று ஆழ்வாரின் ஈரச்சொற்களை அடிபற்றியே நம்பி அதை சாதித்தருளியபடி ஸ்ரீ வெங்கடகிருஷ்ணனின் திருவடி இணைகளை நமக்கு ரக்ஷை என்று மகா விசுவாசத்தோடு பற்றி இருக்க வேண்டும். அதுதான் அவன் எதிர்பார்ப்பது. இத்துணை ஏற்றமிகு கண்ணனின் கால்வண்ணத்தை எடுத்து கூறத்தான் ஏறுமோ? 1000 நாவுகள் படைத்த ஆதிசேஷனாலும் இயலாது. பகவானுடைய குணங்களிலேயே ஆழங்கால்பட்ட ஆழ்வார்கள் கோவிந்த கிருஷ்ணனுடைய திருவடி தாமரையின் பெருமைகளை வியந்து போற்றியுள்ள ஈரச்சொற்களை நினைந்து கொண்டே அவன் திருவடி வாரத்தில் பணிந்து நின்று அடியார்களின் பின்பற்றி சேவித்து இந்த அட்சதை பரிமாற்றங்களையும் சேவித்து அடியார்கள் மங்கள பலன்களை பெற்று மீண்டும் வாழ்வாங்க வாழ பிரார்த்தித்து அமைகிறது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல். நன்றி. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ